First everyone is me, Kaden, here back for another video. Yay! Kanis Mori. Wait, good. Now, hello guys, welcome back to another video. And we're back for another unboxing video. Kanis Mori, and this is Mori, this is Boom 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 Boom. Fiona and Scarpanda. Scarpanda. How many mollies kang mami? 1, 2, 3, 4, 5. 5 boxes of molly, and yours? 1, 2, 3, 4. 2 Hironos and 1. 2 ka unsa man ni kani roaming and 1 Scarpanda for Teacher Janjan. okay, so all start. Unboxing. Let's start unboxing. First ako kay 1 raman ako Okay. Okay. So we have here guys Scarpanda the Sound series. And this is a confirmed box of Ecstasy. So this is Ecstasy. Ha? Pwede man guntingan. Ayun. Ano na pool? Sige. 1, 2, 3. Go. Go. Yeah. Dakuan ni baksa, uy. Kani pamanoon na. Ano, Daddy Jason? Thank you, kuya. Thank you, kuya. Thank you, Pre. So this is my first Scarpanda figure from the Sound series. This one, Ecstasy. Ecstasy. Awa. Oh, butterfly siya. Sige. 1, 2, 3, open. Look. Tadang! Look. Brum, brum, nasa. Oh, ding na siya yung wings sa butterfly. And then you can open this one. Oh, ding. Look, Nice. ding. Hanggakan card. Saan ang gikabisihan niya? Uy. Ang card yan. Kadagan ba yung distraction? Sige, balik. Balik. Sige. Okay, again. So look guys, you can open her mask. Tanaw. Awa ding. Open yung mask ding. And then close, balik. Awa. Look, nice. Wapa ka Scarpanda, no? And then... Oh, Kasi color niya? pink. Pink and... White. And unsa pa? Silver. Silver. Ako asad brum brum. Next box. Hirono or Brum Brum sa? Brum brum. Okay, excited ka siya ng Brum Brum. Let's shake. Yeah. Dakuan ni baksa, uy. 1, 2, 3. Open. Reklamo siya ng box. Tadang! Doon sa kay Sud, ani. First time na ko kita ani, roaming. Excited na ko. Excited na siya. Tagpila ako sa ani. 2 kabo. Tagpila ako sa ani. Inigbayin ni mo tag. 35. 25. Here! Ay, walay card. Thank you, Tre. Thank you, Na soft. Ay, awa soft. Wala may card. Pero kita na ko. Ano di card ay? Oh, na skidin niyo dyan. Brum brum na. Ipaskidin. Pero Hala, sa man ni? na-record na ko. May unicorn. Asa ba? Oh, unicorn. Dara. This one, unicorn. Kiburi. In this series, we have pila ka buok. Kiburi siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plushies plus 1 secret. 2, 3, 4, 5, 6. 6 niyan plus 1 secret. Ang secret is... Na-open na ta. Sige, open na ta. Ako lang, May open unicorn. na ni. Sige, ikaw daw. 1, 2, 3. Ay, masasamad ka ha? Bikas. Bikas. 1, 2, 3. Gisi. Kana. 1, 2, 3. Ayan. Ay, ikaw lang dyan. Mag-isip. Masamad sa dyan. Alang hati siya. Ana, pag-open mo, ana. Ana, Sige, ikay ko ha. Ay, sa tanaw. Sige. Ay, sa tanaw. Tanaw sa camera, ana. Sige. 1, 2. Kamot. 1, 2, 3. Hello! Thank you, kuya. Wow!
Thank you, Asa kuya. man ni mag... Ay, bira-bira di ay. Ay, mudagan din na. Ako ang box, ko ang box. Mudagan. Hello, mudagan. Hello. Dagan. Madagan ako, babe. Mudagan, Dekri. Hello. Nice. Ato kas ni Ruby. Ruby! Di ba si Ruby, si Bruno man na. Hello, Ay, dagan. basin nato sa ubos, mas slide man din rin. Excuse me. Nailaing ko ano dara ang secret sa Lain na- namin. Ay, secret. Lain na sa. Sige, laka na. Next box. Kani! Laka na. Bro, other. Rookie size. Bakit guys? Doon ba eh. Kasi bakit Sige. yung card ano? Ano? One. Isa yung card ano? Ha? Let's Takuan open. Isa yung card dito dun. This Tingko na. is... Makin sa manin. Brum, brum. Hala, kat! Hala, secret ni? Dili, abla ko ang secret. Dili, abla ko ang secret. Sige, Ako. ready? 1, 2, 3. Sama sa dyan. Sige, sama na ha. Hindi ka Okay, dyan. siya dyan Sama na. dyan. Asa ba? No? Oh. Sige, kuha. Sama dyan. Ay, tanaw. Cut. Piyong. Piyong pa. Hala. Hala. Brum, mo-drive ko ha. Drive. Ay, manadila. Pakita sa dyan na. Pakita sa dyan. Here. Thank you, kuya. Thank you. Drive. Oh, lindo to. Ano eh. The wheels on the bus go round and round. Yan na siya, i-pull ding, i-pull. Hello, dagan. Mas-slide mo diri sa kuan sa Sasag. Lindo to eh. bildo sa glass. Lindo. Next box we will open is Pakita si Is Papa ni mo ani. letter mischief. kaya naman Little Mischief. Kasi yung card sa unicorn ma. Ako yung butan niya. Ayun, ba? isod. Lindo to niyo ho, uy. Ganay. Thank you, kuya. Kuya ba, uy? Hindi po yan. Yan. Kinsa ko sa card ako elevator. Yo, unya, no. Oh. Next. There, Aviator. Aviator. Kuya. Pakita sa ang card nila. Wala pa sila mo ano Hey, ipakita. guys. Aviator. Sige. Elevator. 1, 2, 3. Ha? Wala. Wala siya ma-open. Wala. 1, 2, 3. Elevator. Aviator, yay! Na siya Aviator, oh yay! Pray hata. No, Aviator no. Next box. Elevator ne. Di ay airplane na. Mag-iskat. Aviator. Next box. Nabaya to papa isunana sa kayong girlfriend. open. Next. Sakit. No. 1, 2, 3. Open. Yeah. Gahi, uy. Mukha mang good. Ha? This is Hey, Mickey. Journey in the Rain. Dara oh. Tara, pasok siya. Hello, ay dara oh. Nagdasyag payong. Here, Masamad ka. Journey in the Rain. Kasi dyan lang, kinasanad ka. Hit siya dyan. Mait na ba na? Hait. Sama niya ka. Ang kamot, si Biscuit ay pangit. Okay, count. 1, 2, 3, go open. Pinapiyong pa. Aha, sige. Yung piyong pa. Piyong, sige. Look. Oh, may dust siya og Payong. payong nga na sharing code. Color. Tara. Color ang Thank sa? you, kuya. Kuya, Verification. Kadana. Try, card oh. nag-green coat siya ding, o yellow, niya na si umbrella ding. Umbrella. Nakanindot ano din ay. Look is this. Next, kang mami nga, Molly. Gamay ani baksa. Here. Gamay lagi. Gamay na small. Gi. 1, 2, 3. Ay, 3. Ang card. Hala, Spaceman. Space Molly. Uy, wait lang. Tangan sa na to ang iyang kuan. Yang freebies. Kisam ni. Yung gun, oh.
Yung gun. And Yeah. para ok-ok. Para ako. This is... Emitter. ay, isa. Evator. Tetris ba nga niya? Tetris. Si Tetris. Nabi Tetris na rin. Yung mami. Hindi, Kapiyong. uy. Kisa man eh. Kapiyongan ko niya. Puy, 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 Oh, si Tetris de here. Tetris. puy, puy, puy. Hindi kong kapiyongan. Bowling. Sige, sige. Okay. Ako lang. Sige. 1, 2, 3. Okay. Open. Ah, Dito doon ah. ay. Ah, sabi piyong. Tadang! Wow, ka nice! Asa day siya butang. Look, ka nice sa space Dito mo. nang gani. Asa ka nang gani butang. Rangkang. Yang gani, Dre, dali, kamot. dali. Dre, Dre. Yang kamot. Nindot ako daan eh. Lo, kalay salamat, Kri. Salamat sa Diyos. Oh, Salamat Huwag ka sa kain. Diyos. Oh. Hala, Dara. Dehe. Look at Tetris. Wait lang ding. Wait lang ding. Awa yung inside na siya pizza sa Tetris. nindot ano eh. Open. Lo, ka nice. Ngigisi. Oh, wow. Wait lang lagi teacher dyan dyan. Lo. Dara, dali na. Okay, open na. Next nga, Space Molly is Wow! Peach. Girl and boy. Peach. Asa na? Lo. Hinay-hinay lang. Uy, kapaspas ba mo? Wait, Dagan ni Peach. Kasamat ka ha. Dara. Kani, hold. Kani? Ah, yeah, pull. Tadang! Oh, peach. Understand. Ma-open man na siya awading. Tadang! Wrong page man. Spaceman. Ah, Hello. yung may helmet. Close. Nga, yung gun. Ato yung batang yung gun. Dali. Yan na pag-open ha. Wait lang. Na. Lo, ka nice. Kanin. There. Astronaut siya to. Astronaut. Astronaut. Space Molly astronaut. Lo, nindot ani, oy. Hingap yung Thank you, Tetris Kuya. ay. Thank you, kuya. Hingap yung Tetris. Next box to open is this one. There. Slowly lang. Peach. Next Musta trinay ka sa dyan? is si Tetris. Chris. Nasa best 10. Hold on. Ako na nasa yung mga gandi ay. This is Good Luck Bear. Badin eh. Hil. Bali. Yeah, sige. 1, 2, 3. Ha? Ako lang. Ito lagi. Ako lang. Tadang! Good Luck Bear. Mo-open siya to. Ay, pakita nila si Good Luck Bear. Hey guys, good rock bear. Tango. Ipadoon sa camera. Kaya Buti nga na. Good rock bear. Tango. Na-open, na-close. Asan ito yung gun? Nani mami ang gun ni Good Luck Bear. Ang si color ni Good Luck Bear. Mga gandi tanan dyan. Color green. Hindi ka, Ay, uy. Taod. Ano, yung gandi. Sa pikas Hindi hand. naman kita yung naong dyan. Oh, Yeah, anak, may Oh. posan siya. mana iya hapon. Ah, Next box to open is this one. 1, 2, 3. Open. Hinay yun. Hinay, lagi awa. Paspas kay ka magisik. Anak. Slow down ng slowly. Next. hindi ka nindot ani, uy. Slowly. Cute. Ding. Infant. Hoy! Karon. This is graffiti. Graffiti. Ang ganing graffiti, oh. Ano Graffiti. po yun yung graffiti? Okay, hold. Magis, masamag ka ha. Di ka na. Okay. Ang sa nga usubod. Gising ko. There. Ako lang. Grabe yung pa. Sige, correct. Yay! Graffiti! Naready Na siya yung siya, mga boy. ball o paintball sa sulod. Yung gana. Mga paintballs ni Niragi graffiti. mo po ha. O, di mo na makuha. Yung Mga gan- paintballs katanang niya. Ano na paintballs? Baseball. Huwagtang. Wangtang yung mga Uy, kanindot paintballs. oni. Uy, kanay. Ipakita sa ina si graffiti din. Yan na i-open. Na, there, graffiti. 5 siya. Number graffiti 5. three, And the oh. last box. The last box of money. Last box.
This is... Kisa man yung mong guess. Si? Kisa man niya. Kana si... Ay, kani. Kana si... Kuha na siya. Wait lang. Si... Hindi ko kabasa. Si Gray Baseman. Gray Baseman ka ni Gray Mana yung mong kuan? Kana? Mana yung mong guess? Yay. Open! Tadang! Ako'y tang-ang. Thank you, kuya. Thank you, Kuya naman na. Uy, dali Christian man na. Uy. Then, the card. Ano, ano, uy. Ang card ni Molly is Tender Heart Bear. Ginoo This ko. one. Uy. Tender Heart Bear. Wala ka katagaan. Si Tender Heart Bear. Dala yung gun ni Tender Heart Bear. Hatag Ginoo mo ko. ikaw. Okay. Okay. 1, 2, 3. Open. Ako. 1, 2, 3. Yay! Tender Heart Bear. Pareho di sa green nga bear. Tanawa. Itaw ang gun. Asa green na bear? True. Green nga bear. Si Good Luck Bear. Parehas lang koan. Ganahan ko ng Tetris. Nindot ay. Tut, 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 tut. Nasa Tetris sa sulod. Yay! Then that. Sige. Tender Heart Bear o si Good Luck Bear. Sige, pakita ang atong na-unbox today. Imo haling. First, imo si Journey in the Rain. Next, si Aviator. Next, ang imo hasa. Kana Space Molly, si kisa ni Tetris and Put bear. Tender Heart Bear. Kana si Peach and Graffiti Space Molly. Saman. Graffiti Space Molly. Kaya si Good Luck Bear, this one. Naong ay. They're actually matte finish. That's all for video. Wala pa gani, dapat kayo, imo ka din ipakita nimo. Si Unicorn and si, kasi may mga ano nila, kasi mga names. Uy, gingan. Nuno ni Kirig. Dara cream lemon pie. Og si Meteor Drapery. Kaning kuan nay manubila. Munis cream, lemon pie. Lemon pie din siya. Si Kani Drapery. siya. No, kay batan mo sa sawg kay magkahugaw ni. Ano ba sawg? Mo gusto ni mo dagan diyan. Lagi maraming kirig-kirig. Try. Anya na lang. Kung lagi dangog. Ipusta na Slide siya. Ay pa at sawg kay bugaw. Mahugaw na is batan mo sa sawg. Nay kurug. Ay kiba ko ana ding ay Ano? Gusto ni siya mo dagan. Purog topi. Ikaw daw. Ikaw ako sa. Puro tupi ka na po ikuan ba? Ikus tupi. Kamusan. Gikan. Ay, gikan. Ikaw san. Sige. Mukurog ba yan eh? Kurang kita. Ano ako kay si Ecstasy Skull Panda from the Sound series. Ako generator. Generator. Magbubuan na. Wala, sige na. Ako generator. Mga generator no. Ni kinsa generator. Ni Generator ni. Bart. Og ni Santawana. Landahuan na. Sige, that's all for our video for Nanas today. ka mo kayo The generator. video, the vroom Balik. vroom. That's all for our video for today, guys. And if you like this For today, video, the vroom vroom. don't forget to Don't forget to hit the like button, hit the like button, share to your friends, and and comment down below. if you're still new to my channel, don't forget to Subscribe and hit bell button and finish upload. See you next time. Bye. Thank you, Kuya. Thank you, Thank you, Kuya. Chris. Bye. Thank you, Chris. Thank you, Christian. Asa to anak? Salamat sa Diyos.